that may relate to you would be called Sensitive Security Information, or SSI, and if you were in the U.S. government, it would probably be on the secret level. But so we try not to put anything really out for public consumption versus this event today, because we don't want to give the bad guys any kind of advantage or knowledge of the Port of Baltimore. I appreciate very much the opportunity to speak here today. As a former police officer here in Washington, D.C., it's nice to be invited inside a building versus patrol around it. As you can tell from this physique, I'm not a former soccer player. However, the past 20 years, I've given financial aid, moral support to my daughter. She just retired from competitive soccer after 20 years. She was a college All-American. She was on the U.S. Olympic development team. But injuries and academics, it's time for medical school. So, but again, I'm quite appreciative of the game. I love it. I want to talk a little bit about the Maryland Port Administration and the security requirements thereof, and would really mirror those requirements of any port in the world. The Maryland Port Administration is really a landlord tenant in Baltimore. We own 3,000 acres, 6 public terminals that we lease out to various tenants. Ports America, Ceres, WWL, some of those, of course, you'd certainly be familiar with. We provide the maintenance, security, and operational support for those terminals. And we also own the World Trade Center building in downtown Baltimore, a 23-floor office building right in the heart of the Inner Harbor. In regards to security, you have to have support from appropriate executives or agencies in order to carry out your responsibilities. In the state of Maryland, we have the great support of our governor, Governor O'Malley, whom you may see one day on the U.S. presidential trail. Also strong support from our Department of Transportation, my executive director, and also we have a very strong congressional contingent at the Capitol within the Senate and Congress, and they provide us great support as well. Resources, as already mentioned a little bit a few moments ago, our current budget within my office alone for the Port of Baltimore is approximately $18 million that yearly, annually, that supports my staff, the police department that we have on port, and also an unarmed security force as well. Very important to have these resources. Obviously, the budget equals manpower, resources, facilities, logistics, and also we count on very much here within the United States, not just the Port of Baltimore. We really depend on what's called the Federal Port Security Grant Program. It's administered by the Federal Emergency Management Agency, FEMA, and overseen by the Department of Homeland Security, and the Coast Guard, U.S. Coast Guard has a significant role in that as well. In the past 5 years, we've obtained approximately $18 million US in port security grant monies. Very, very important. It really has significantly enhanced most ports around the United States physical security requirements, and I'll talk about some of those examples in just a few moments. Very important within security is that your personnel are, number one, qualified, they have expert training, they have experience, they also have sound written and verbal skills. In the old days, here in the United States, and really all over the world, people who have been assigned security tasking or responsibilities have sometimes really not been qualified to do so. They may say on paper, I have foreign military experience or police experience, but that's not really a complete package. Very important. And to assess the professionalism, the total package of your applicant or your staff, if you're going to have a sound security department within your ports. Very, very important. Also at the port, it's very important to establish strong, a network of liaison and professional colleagues throughout the port community. That would be local law enforcement, local other types of resources, state, federal, and also international is important. We obviously take advantage of our membership in the American Association of Port Authorities, AAPA. I'm a member of the Security Subcommittee. Very, very important to us. And it's going to come back to really support us with that liaison and also liaison we have throughout the state of Maryland and other surrounding states. Is in September we host the 1812 celebration. It'll be the conclusion of a 2-year celebratory list of activities
basically represented by the writing of our national anthem at Fort McHenry in Baltimore. During that period of time, we'll have approximately 1 million visitors from throughout the world, 38 tall ships and U.S. naval vessels, potentially tall ships from your countries coming to Baltimore during that period of time. And also we have our Blue Angels, our coveted Navy acrobatic air team. And during the period of time, we're going to have several visitations by numerous delegations, embassy staff, ambassadors, U.S. Dignitaries, and potentially the resident of the White House may visit us as well. It's a very significant event as well. Also, organizations such as this, and I'll talk about it a little bit later, how important it is in order to have consistency, networking, the establishment, discussion of best practices, very, very important. So this meeting today and this activity through the rest of the week is really vital to have these programs set up and have a bona fide program where you have set standards. Of course, here in the United States, we follow the Maritime Transportation Security Act, MTSA of 2002, a post 9/11 regulatory law that we must follow, and it tells us the guidelines and how we establish our security of ports. But something that would replicate that throughout the Americas, I think would be very, very important and significant for you. It was interesting today to listen to the discussion about Mexico, for example. I found that very interesting, the amount of monies that's going to go into the infrastructure for the ports. I think it's outstanding, and it certainly got my attention. But I was wondering during the course of that presentation, for each of those ports where you're going to see upgrades, what is the security budget going to be? Just wondering. Okay. Also, very important concepts that have really come out in terms of security over the past few years, particularly regarding ports, not only security but operations, is the word resiliency. If you Google resiliency, you'll see it's an idea that is all over the place. It's very vital. It's becoming a significant part of contingency plans for ports, and also in the idea of America, we follow the idea of the COOP, Continuity of Operations Plan, very, very important. The resiliency notion is quite studied and in detail by Boston University, and also the Stevens Institute of Technology in Hoboken, New Jersey is also a major player in that as well. On the ground, in the weeds, if you will, in regards to security at your ports, you have to decide what do you want. What are you going to be budgeted for as well? Two obviously important ingredients. But how far do you want to go in terms of security? What are your needs? Personnel security. People that are going to work at your port, have access to your port, what level of scrutiny are you going to place upon them to have access to your facilities? What level of background investigation? Here in the United States, we depend on the Transportation Worker Identification Credential, the TWIC program, that came out again post 9/11, part of MTSA, as I mentioned before. What that requires is that any and all persons who have regular contact or access to a port in the United States must go through a background investigation that's conducted by the TSA. It's a limited background investigation, if I be frank with you. It checks criminal histories, and it also looks at some terrorism networks, databases, and that's pretty much it. And then after 5 years, those checks will be done again. So between when you were issued the TWIC and after the 5 years, there's a gap there. I, in the state of Maryland, are working on that to conduct additional checks during those 5 years, because right now, if a person commits a felony anywhere in the United States between that 1 and 5 year period, we at the Port of Baltimore will not necessarily be advised of that. So we're trying to work on a system where we will be notified if, in fact, that person is arrested for a felony crime in the United States while they're holding a TWIC. Also, I mentioned the TWIC in regards to criminal histories and also checking terrorism network databases. Do you want to go further? Do you want to have backgrounds that include talking to neighbors, checking credit, checking to see if they've had any emotional difficulties, treatment by psychologists, so forth? Why is that important? Well, you look at your active shooter cases here in the United States, and I have to tell you that's why it's important. You also need to look at physical security. At the Port of Baltimore, we kind of do a circular type of security where you have to go through multiple channels, like a Pentagon,
at least 5 different segments of security: fencing, lighting, barriers, CCTV, identification badges, the TWIC as I mentioned, unarmed guards, police, and also other armed personnel. As I mentioned earlier, we utilize the federal grant program tremendously to upgrade our physical security. That grant program has allowed us to put sonar technology in and around our cruise terminals. We also have remote vehicles or submarines, small submarines, that we can place in the water and check for any IEDs, improvised explosive devices, attached to any hulls of any ships, particularly the cruise ships. Right now, we are working on a video analytics system, whereas our camera system at the port, if it sees an abnormality, we would program that via software. An alert would go off in our CCTV monitoring center that we have. So it's very important. That technology is out there. And one thing important about technology is that there's a great deal of it out there. And some of it is reasonable priced, and some of it is very expensive. You need to do a significant analysis of, do you really need that product? Or is it going to sit on the shelf and collect dust? Or is it going to be in your computer systems and you're not going to utilize it? So very, very important. Lastly, I'd just like to state that I think coordination is extremely important. I think this organization can be a significant template for that and a forcer of that. In Europe, in the European Union, they do now have a European Commission on Maritime Security. Last September, the Port of Baltimore was the first port that worked with the European Union for Maritime Security in conjunction with the United States Coast Guard and to conduct an annual terminal facility inspection. They are years ahead, seemingly, of other world entities in regards to port security, and because, again, they have a coordinated effort. They want to ensure that every port, every part of Europe has the same security evaluation guidelines. And that really, if it happens, you'll have consistent and strong security at your ports. And I hope, again, this meeting today could be a beginning of that type of coordination. Thank you. Well, thank you very much, David, for sharing that with us, and thank you for not sharing any top secret information so that we're all safe and sound here. No, this is great because the idea of this panel in port security and protection was to provide you with 3 different perspectives. So one perspective is from the Maryland Port Administration, focused specifically on the Port of Baltimore by their security director, David Espy. Our next presenter, I'm going to call up Mr. Bob Potter, and I'll read you his bio notes in a second, but let me tell you that what Bob does is a different type of security and protection. It's basically a software, and online he'll tell you all about it, and so that can work also in the ports. And then lastly, we will ask Captain Enrique Flores from the Mexican Navy, who has been seconded to the Inter-American Committee Against Terrorism, known by its Spanish acronym as SICTE. So that is geared to give you a much wider or bird's eye view, hemispheric view of different security initiatives that the OAS through that committee is taking. Without further ado, I will introduce Mr. Bob Potter, who is the founder and chief executive officer of Secure Borders Group, a private Canadian company that for the past 15 years has specialized in providing law enforcement and intelligence in North America and Europe with software and analytics that help border agencies risk assess and target cargo containers. During that time, he has also been involved throughout the Caribbean, helping customs track the movement of small vessels and people aboard suspected of smuggling drugs. More recently, operating from Panama, his company is actively engaged with other Latin American countries, including Chile, Peru, Guatemala, and Ecuador, to expand automated cargo risk assessment in the region. And I'll let Bob tell you all about their experience in the Caribbean and their product. Bob, please, thank you. And you got your clicker right there. Put this down here.
Buenas tardes. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be able to speak to you today. I much appreciate the opportunity. Jorge, I guess I got the short straw speaking right after lunch. Promise not to fall asleep until I finish speaking. Going to, sorry, there we go. Give you a quick overview of what I'm going to speak about today. I was hoping to anyway. See, we have it in English and Spanish. We have an English. I'm working on the English one here. Here we go. This one. Pressing the wrong one. I'm going to speak about, relate my presentation today to two of the relevant CIP articles that were you discussed and concluded in Cartagena conference. Boil that down into two themes. And touch on risk assessment. And again, we're talking about risk assessment of containers, not beagles or scanners or other physical attributes. We're talking from the intelligence point of view. The new role of, or the role of counterfeit goods in the fight against organized crime. We heard this morning about, from the statistical analysis point of view, information is key. It's critical on the intelligence side for risk assessment. I'll finally get to a couple of success stories we have in Peru and, in Panama and Chile. Talk about some trade facilitation, which is also part of one of the CIP goals. And then I'm going to conclude with what you can do to help and why would you do it. So the relevant CIP articles that I'm going to base my presentation on, first of all, the Declaration of Cartagena, Article 7. I know you're not supposed to read off the screen, but and I've concatenated this a little bit to bring out the salient points, but to promote the implementation of a money laundering and terrorism financing detection system in the port sector in each member state. The action plan of Cartagena says to guarantee expeditious movement and transfer of cargo. This means that the movement of cargo through the ports must not be hampered by security procedures such as customs and inspection. Wouldn't it be great if we didn't have to deal with customs? Wouldn't life be so much easier if we didn't have customs? But of course we do, and they play a very important role in the border security and revenue of each country. So I'm going to talk to you about ways to support them and in turn help yourselves specifically about these two important CIP goals. So I boiled them down to two themes from those two: combat criminal activity and to facilitate legitimate trade. While I'm here to talk about port security, I'll try and illustrate how these two themes are linked, and then when you help to solve one, you will have a positive impact on the other, and both have a role to play in port security. I'll get to our success stories shortly, but first I'll try and illustrate one of the roles that law enforcement plays in port security and how better cooperation between the stakeholders can assist in securing the port against criminal activity. While customs typically takes the lead role in assessing the risk on containers as they pass through the port, other border agencies are also can be involved, such as the police, Coast Guard, Navy. In Panama, for instance, there are 6 agencies involved in the process. Risk assessment process that we see typically involves analyzing shipping documents with the various data elements on each container, such as who is the shipper, who's buying the goods, who's the consignee,
Where did the container come from? Maybe the routing. And how are the goods described and declared as what's being inside the box? This is often done manually with specialized analysts or assisted by computer analytics, which is something my company produces. Data sources that feed this risk assessment process can come from a variety of sources. The information used for analysis can come from the shipping lines, such as Maersk, CMA, OOCL, the usual suspects, and customs' own declaration data that are used to calculate dues and taxes. Another useful form of information, it comes from the ports themselves. But I'll talk about that a little later on. So what are these border agencies looking for? Well, customs is primarily tasked with collecting duties and taxes. So they're looking for more revenue fraud focused. Anti-narcotics police, as you have in Guatemala and Chile, well, they're looking for cocaine. Coast Guard might be more interested in weapons, especially WMD, weapons of mass destruction. Forgetting to click here. However, an ever-increasing border security threat is IPR, intellectual property rights, commonly known as counterfeit goods. Counterfeit goods are the new currency of money laundering. So just think about that a minute if you hadn't heard that before. It's what we're hearing from customs a lot in Latin America. And as such, increasingly involves transnational organized crime and potential links to funding terrorism activity. Health and safety issues. Finding fake Gucci handbags is not as sexy as finding cocaine or nuclear bombs in containers, but it nevertheless represents a significant threat to the country where the goods are finally sold. Lucrative profits can further fund criminal activity as well as health and safety concerns with counterfeit pharmaceuticals, auto parts, for instance. Even fake cigarettes will kill you faster. It's not a dig at you, Jorge. Adding to national healthcare costs. Information is key to support this process. The most efficient and effective way to manage risk and to identify risk is to gather information from the widest number of data sources possible. Comprehensive access to a largest pool of information is only possible when all the stakeholders share information and cooperate, subject, of course, to data protection law. So I'll finally get to my success stories. Panama. 3 years ago, we started working with Panama Customs and 5 other border agencies tasked with risk assessment. And we integrated our cargo risk assessment and targeting analytics, we call Seahawk, into all the major ports as well as the secondary and tertiary ports across Panama. The primary data input is supplied by the carriers on all inbound, transshipped and export containers across Panama. Excluding the canal comes under a different authority than customs, so we don't deal with the canal currently. It's the canal authority. Working in partnership with CBSA, which is Canada Customs, we delivered and continue to deliver training to over 100 customs officers, none of whom had used any form of automated analysis process in risk assessment before to address the risk of containers.
Seahawk makes it possible for all these agencies with responsibility at the border to share information and work together for risk assessing containers. The results speak for themselves, the success part. Last year, according to the UNODC, which is the United Nations Office of Drugs and Crime, who have a regional office in Panama for Latin America and the Caribbean, 78% of the seizures of counterfeit goods in Panama in 2013 were due to Seahawk, our software. 78%. That's the number they came up with, not me. Our software also helped to find 1,200 kilos of cocaine, which was about a third of the total seized in 2013. We continue to work in Panama to gain additional port data that can be applied for further analytical process. So you can all guess who I'm going to be networking with for the rest of the conference. My next success story is Chile. More recently, we've been, and very appropriate to one of the goals of this conference, of the Cartagena articles, is a current work in Chile, where we're working with Carabineros, which is the anti-narcotics police, PDI, which is the investigative body of the police, and Directamar, Coast Guard and Navy. We're ingesting daily data into Seahawk, which is supplied by the port of Arica in northern Chile. This data is regarding truck data from Bolivia. Bolivia, as you know, is landlocked, and so as such has to ship a lot of their containers for export across Chile and exported out of the port of Arica in northern Chile. And it travels across Chile in trucks. So this port-supplied truck in-gate data, this is in-gate data from the port itself, is fed into Seahawk daily. The success story here relates to the sharing of port-centric data with 3 border agencies who up to now have not cooperated well on information sharing. And it provides an excellent model for the region. So those are some examples and real life experiences of how the data that you collect at the port can be used to complement the risk assessment work done by law enforcement and border agencies, customs, police, Coast Guard. These are techniques that can be used to help find the needle in the haystack, as the saying goes. Another effective way to find the needle is to remove the haystack. So, as we know, most shippers and traders that are involved in the trading of goods are honest and legitimate. So therefore, it's important that customs and the border agencies don't waste any time trying to analyze shipments that they ultimately determine as low risk or no risk. While some of this can be done by memory, it's very inefficient if left to a few key analysts to recognize a regular low-risk shipper, for instance. It's best done automatically using computerized analytics. For this to work, you need data. The WCO, World Customs Organization, you're familiar with, has introduced a system to test and certify shippers and traders who pass basic security and trust standards. It's called the AEO program, for Authorized Economic Operator. In the US, this trusted shipper program is called CTPAT, but basically it's the same as AEO. We're currently working in Peru with SUNAT, which is Peru Customs, to help them increase their private sector participation in their AEO program, which was introduced about 18 months ago, I think. Again, we're partnering with Canada Customs on this initiative.
And it further strengthens our free trade agreement Canada has with Peru, but we have free trade agreements with many countries in Latin America and your membership here. So promoting AEO, as a port authority, you're in a strong position to encourage the various entities that you deal with at the port level to apply and be registered under the AEO program, such as the shippers, the consignees, logistics companies, customs brokers, warehousing, truckers, to apply for the AEO status. The result will be faster clearance for those AEO compliant companies and a speedier release of the containers out of your port. This should hopefully lead to less congestion in your storage areas and less individual moves within the port itself. So, to summarize, what could you be doing and why should you do it? First, share multimodal data with customs. This will improve their analysis of their ability to analyze the data and to determine the real high-risk containers and only detain those real high-risk containers. It will help customs maximize their effectiveness of the risk assessment process. Secondly, you can promote the AEO program. By encouraging companies to register and become AEO compliant, you'll be helping those companies to become more efficient and competitive, but also help to speed low-risk shipments through your facilities. Less boxes waiting around in your port, waiting for release. So all of this adds up to helping achieve two of the fundamental CIP goals crafted during the conference in Cartagena. By taking these efforts, you'll be helping to law enforcement to combat transnational crime in a very real and practical manner, and at the same time facilitate legitimate trade. Everybody wins except the bad guys. That is the end of my presentation on port security as far as risk assessment is concerned on the container side. I hope you found it relevant. Are there any questions? My colleague Caroline, who speaks fluent Spanish, and myself, who's trying to speak fluent English, happy to chat at any time during the conference. We're here for the duration, so appreciate the opportunity to speak. But you had a question, did you? Hi, thank you very much, Bob, for the presentation. And my question, more for the benefit of the group, is if you could perhaps expand a little bit on that relationship and the successful experience that you've had in the Caribbean with Antigua and Barbuda, and so forth, just a little bit, if possible, just to tell them what you've been doing in the Caribbean would be great. Okay, thank you. Thank you. Yes. So in addition to container targeting, which we've been doing for the last 15 years, also for the last 15 years we've been working in the Caribbean, helping customs track small vessels as a counter-drug initiative, and was originally deployed in 20 countries. We've now more recently focused on Antigua and Barbuda and working to join up the customs, immigration and port authority there to all play a role in the clearance of small vessels. And so the system we've developed there allows yachties and small vessel captains to register their intent to arrive or depart the port. So they go online through a web portal, and this allows the authorities behind the scenes to get pre-arrival notice of these people coming, to do risk assessment, and to figure out which boats to have a boarding party on or which ones to get through. Again, you're trying to remove the haystack of the low-risk vessels so that customs, immigration, port authority in this case, can concentrate their efforts on the high-risk vessels. And so Antigua and Barbuda just went through a change of government last weekend, or last week, so we don't see a representative here, but oh, tomorrow. Yeah. Okay. So that's our work in Antigua and Barbuda on the small vessel tracking side, which is more people-oriented than cargo. Okay. Anyone else? A question for Bob? I thought
No? All right. Well, with that, please give him a round of applause. Thank you very much, Bob. Well, as you can see, there are, in fact, different aspects to both security, protection, and safety. And we had the first presenter, David Espy, from the Port of Baltimore, talking about, policemen, secure guards, procedures, budgets, and so forth, and taking care of that. And then we have Bob talking about a different aspect of that, which is the software aspect, and I like the concept of removing the haystack from the needle. Instead of looking for the needle in the haystack, as you saw, they remove the haystack and leave the needle out there, and it has several applications, and I was happy when we met that they have experience in the Caribbean, mostly in Antigua and Barbuda, but elsewhere in the region as well, and they will happy to inform you that Secure Borders will soon become a CIP associate member. As we had agreed and we talked about before. And so we'll be working with them, and you will see them. And they will be here for the duration of the 3 days, so they're welcome to speak. Now I would like to call up to the podium Captain Enrique Flores from the Mexican Navy, who, as I said, has been seconded to the Inter-American Committee Against Terrorism, SICTE by its Spanish acronym, which is actually right across the hall here. And Captain Flores has 2 master's degrees, one in maritime or naval administration or management, and the other one in national security. He has occupied different positions and postings in the Secretary of the Navy of Mexico, both on board ships as well as in land-based installations, as commander, director, inspector, chief of section, and so forth. He is an active officer in the Mexican Navy, and like I said, he has been seconded to the Inter-American Committee Against Terrorism, specifically in the in the Port and Maritime Safety Division of the SICTE. So, Capitán, si nos hace el favor. Thank you very much. Hace algunos años nací en un pueblito allá en Tamaulipas, en México, y se llama Ciudad Valle Hermoso. En aquel entonces yo no comprendía por qué le llamaban la ciudad de las 3 mentiras. Al paso de los años llegué a entender por qué. Resulta que era un pueblo tan pequeño que ni era ciudad, ni era valle, y mucho menos era hermoso. Espero que al paso del tiempo, ahora sí, cuando menos ya sea nada más de 2 mentiras, que al menos ya se haya desarrollado y sea una ciudad. En ese sentido, quiero agradecer profundamente a mi estimado amigo Jorge Durán por el privilegio que me da al tener la oportunidad de estar aquí en este foro interamericano para hablar de las experiencias exitosas en el desarrollo portuario. Por la amable invitación que hizo al Comité Interamericano contra el Terrorismo para participar en este significativo evento, pues ello nos permite compartir con todos ustedes lo que se ha hecho y hacia dónde queremos dirigirnos, en el entendido de que no se podría hablar de desarrollo si no se tuvieran las medidas de seguridad adecuadas para ello. El objetivo de mi presencia es hoy aquí aprovechar este foro para hablarles del SICTE, dentro del contexto de la protección y la seguridad portuaria, porque indudablemente el interés en ese sector productivo es sumamente relevante en función al importante papel que económicamente juegan todos los puertos con los que cuentan nuestros respectivos países. Dado que la seguridad es algo tan subjetivo que se percibe solo a través de los sentidos, es necesario entonces que se implementen medidas de protección, esto es, que se hagan actividades o se establezcan procedimientos que físicamente puedan ser tangibles a nuestros sentidos para que con ello nos podamos sentir seguros. Mi presentación la he dividido en 4 partes, que es el SICTE,
qué es lo que hace, un ejemplo específico y por último, lo que se ha avanzado. A pesar de que existieron reuniones desde 1994 con la temática de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, no fue sino hasta junio de 1999 que se establece la resolución para el fortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, lo cual es precisamente el propósito principal del CICTE. Esto mediante la cooperación entre los Estados miembros. El CICTE tiene establecidas 5 grandes áreas: controles fronterizos, protección de infraestructura crítica, fortalecimiento de estrategias contra amenazas terroristas emergentes, asistencia legislativa y combate al financiamiento del terrorismo, y cooperación internacional y alianzas estratégicas. Dentro de estas áreas, en el área de controles fronterizos contempla 5 programas: seguridad aeroportuaria, inmigración y aduanas, seguridad marítima portuaria, seguridad de documentos y prevención del fraude, e implementación de la resolución 1540 de las Naciones Unidas. Mientras que la de protección de infraestructura crítica tiene solo 3 programas: seguridad cibernética, seguridad en turismo y seguridad en grandes eventos. En tanto que el área de fortalecimiento de estrategias contra amenazas terroristas emergentes tiene solo un programa, que es el de respuesta a amenazas emergentes, NBQR. El rol principal que el CICTE juega en este esfuerzo tan grande por combatir el terrorismo se deriva de que esos programas que tiene establecidos para cumplir con su propósito implican realizar una serie de coordinaciones entre países diferentes y programar, en conjunto con el gobierno del país receptor, las actividades necesarias para llevar a buen término los proyectos que se aprueban, para lo cual contrata, bajo los lineamientos de la OEA, a algunas empresas para que realicen los proyectos, mismos que inician con una evaluación a fin de determinar las necesidades de capacitación necesarias. Debido a que no se tiene la posibilidad de apoyar al país receptor con equipos o infraestructura, las actividades del CICTE están enfocadas a preparar al personal para de esa manera potencializar y fortalecer sus propias medidas de protección implementadas. A principios del año 2004, el Programa de Capacitación Interamericano sobre Seguridad Portuaria, PCISP, hasta entonces conducido por la Administración Marítima de los Estados Unidos, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Puertos, fue transferido con sus fondos remanentes al CICTE, el cual lo implementó dentro de su programa de seguridad marítima portuaria, que se tiene establecido dentro de los mandatos para CICTE por los Estados miembros, conforme a las diferentes declaraciones, documentos del Comité, Plan de Trabajo y resoluciones de la Asamblea General de la OEA, aprobando los mismos. Dicho suceso se comunicó en la 6ª reunión del Comité Técnico Consultivo sobre Seguridad Portuaria, CTCSP, del CIP en noviembre del 2004. El programa de capacitación interamericano fue conducido por USMARAD y CICTE desde principios de 2004 como una iniciativa conjunta del Gobierno de los Estados Unidos y la OEA para el beneficio directo de todos los Estados miembros de la organización, por lo que el CICTE completó la ejecución de dicho programa y lo expandió más ambiciosamente dentro de su propio programa de seguridad marítima portuaria, denominándolo a partir de entonces como Programa de Asistencia a la Seguridad Marítima y Portuaria, PSAP. Y además del USMARAD, se incorporaron nuevos socios como el Comité Interamericano contra el Abuso de las Drogas, el Transporte de Canadá, la Guardia Costera y Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, así como a numerosos expertos y contratistas privados para su ejecución. Las normas que se aplican como criterio de referencia para la capacitación de las personas son principalmente conforme al Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias, pero además
manuales tales como el de entrenamiento y ejercicios de seguridad marítima para las instalaciones portuarias de la Alianza del Pacífico para la Cooperación Económica o el Programa de Evaluación de Seguridad Portuaria de la Guardia Costera de Estados Unidos, así como procedimientos que las organizaciones utilizan dentro de este ámbito. Como un ejemplo específico, escogimos el puerto de Acajutla en El Salvador, el cual fue atendido en junio de 2012, aunque todos los demás puertos de la región presentan mucha similitud en cuanto a los logros obtenidos y necesidades de capacitación, ya que independientemente de la infraestructura portuaria, como característica común, se ha observado que en la mayoría de los puertos prevalece la falta de preparación adecuada del personal. Conforme a la descripción del puerto, tenemos que cuenta con 3 modernos muelles para recibir todo tipo de buques. Es el principal puerto comercial de El Salvador, ya que incluye dentro de sus funciones el atender contenedores, vehículos petroquímicos, café, azúcar, bálsamo, productos agrícolas, así como operaciones ocasionales de pasajeros. Durante la primera fase, esto es, la evaluación preliminar del puerto, se observó lo siguiente. En este cuadro vemos 3 columnas. En la columna de la izquierda se considera el aspecto que se evaluó. En la columna del centro es el nivel de aceptabilidad que tenía antes del curso. Y en la tercera columna tenemos el nivel de aceptabilidad que se perseguía al haber concluido el curso. En el aspecto de planes y procedimientos, la evaluación arrojó que su nivel de aceptabilidad era bueno. Esto es, solamente tenía deficiencias menores. Por tanto, se pretendía llevarlo al nivel, conservarlo en ese nivel. En el aspecto de controles de acceso, tenía un nivel aceptable. Esto es, que contaba con medidas de protección, pero existían deficiencias significativas. Por tanto, se pretendía llevarlo a un nivel de bueno. En cuanto a áreas restringidas, tenía un nivel pobre. Esto es, no se contaba con medidas de protección o se ejecutaban deficientemente y por tanto se requería elevarlo al nivel de bueno. En cuanto a aplicación de la ley, era igualmente aceptable, se pretendía elevarlo al nivel de bueno. Reabastecimiento de insumos al buque era bueno, se pretendía conservarlo de la misma manera. En cuanto a verificación de documentación del buque, también era bueno y así se pretendía conservar. En cuanto a técnicas de monitoreo, su nivel era aceptable y se pretendía llevarlo a bueno. En cuanto a operación con contenedores, era pobre y por tanto se requería elevarlo al nivel de bueno. En cuanto a sistemas de seguridad de pasajeros y tripulación, su nivel era bueno y ahí se pretendía elevarlo a nivel de excelente. En cuanto a conciencia de la seguridad, era aceptable y por tanto quería elevarse a nivel de bueno. Y también en el manejo de crisis era la misma situación. Estaba aceptable y se pretendía llevarlo a nivel de bueno. Como puede observarse, en 6 de los 11 aspectos, el nivel de aceptabilidad era deficiente. Esto es, se encontraban en el rango de pobre o aceptable. Y por tanto, se buscó elevarlos al nivel de bueno, lo que significa que se mejoraría en más del 50% la capacidad del puerto en cuanto a medidas de protección. Conforme a la valoración anterior y mediante la determinación de necesidades de capacitación y entrenamiento, la empresa a cargo propuso que los cursos consistieran de los siguientes aspectos: seguridad en la cadena de suministros y revisión de documentos, inspección de contenedores, descripción y búsqueda de buque, control de accesos, sistema de circuito cerrado de televisión, conciencia de la seguridad, plan de contingencia, reconocimiento de sustancias y artefactos explosivos, comando y control, conducta sospechosa mediante circuito cerrado de televisión y ejercicio de manejo de crisis. De lo anterior y después de haberse acordado entre la empresa, el SICTE y el gobierno de El Salvador, se estipuló que los cursos que se impartirían serían control de accesos, conciencia de la seguridad, reconocimiento de sustancias y artefactos explosivos, descripción, revisión y búsqueda en buque y contenedores, iniciativas internacionales de contenedores, entrenamiento en el uso de CCTV, conducta sospechosa mediante CCTV y ejercicio de manejo de crisis.
La capacitación tomó 25 días y se prepararon a 280 personas pertenecientes a 8 diferentes agencias de autoridades portuarias. En las evaluaciones practicadas al final de la capacitación, a todo el personal participante, mediante algunas pruebas de conocimientos, se observa una sustancial mejoría al compararlas con los resultados que inicialmente se habían obtenido, lo cual refleja un buen aprovechamiento de todos los cursos. Pero ¿qué tanto se ha avanzado? El SICDE no cuenta con un presupuesto específico por parte de la OEA para llevar a cabo los programas antes mencionados, por lo que es necesario preparar y presentar proyectos de ejecución ante los diferentes países con el fin de que, de ser aprobados, se reciba el financiamiento de los mismos, previo acuerdo entre el gobierno del país donador y el gobierno del país receptor. Aunque, como se dijo, el SICDE se creó en 1999, no fue sino hasta el 2005 que empezó a poner en ejecución el Programa de Seguridad Marítima Portuaria. A la fecha, lo que se ha logrado es atender 25 puertos en 12 países del Caribe, 11 puertos en 6 países de Centroamérica y 17 puertos en México. En una contabilización de los puertos más relevantes, conforme a su importancia en el comercio marítimo, encontramos que existen aproximadamente las siguientes cantidades en la región: 34 puertos en los países de Centroamérica, 25 puertos en los países del Caribe y 24 puertos en México. De este total, que son 83 puertos, contra los que se han atendido, que son 53, resulta que en promedio se atendieron 6.6 puertos por año, con lo cual, por supuesto, que nos quedamos cortos para la cantidad total existente. Sin embargo, podemos decir que el éxito no está dependiendo de la cantidad de los puertos atendidos, sino de los resultados que se están obteniendo en todos esos puertos en base a esas capacitaciones. Aunque por supuesto podría decirse que las incautaciones de droga que se han realizado no necesariamente se deben a las acciones implementadas, indudablemente que en alguna forma se está contribuyendo a ello, ya que, como todos sabemos, la delincuencia organizada tiene múltiples ramificaciones y para enfrentarla se requiere de la cooperación y coordinación de todos de la manera más eficiente, que es lo que se promueve mediante los programas del SICDE. Precisamente, el Programa de Seguridad Marítima Portuaria contempla capacitación y entrenamiento en aspectos como seguridad en la cadena logística, conciencia del dominio marítimo, estado rector del puerto, control de accesos, inspección de contenedores, análisis de inteligencia de aduanas, capacitación en vigilancia para aduanas, inspección de contenedores no intrusiva, rayos X, reconocimiento del comportamiento sospechoso, sistema de comando de incidencias, planeamiento de contingencias, ejercicios de manejo de crisis de gabinete, oficial de protección de la instalación portuaria básico, recuperación del comercio marítimo. Hasta el día de hoy se han capacitado y entrenado a un total de 13.456 personas mediante 105 actividades en los 53 puertos de los 19 países mencionados anteriormente. Y es en verdad una gran satisfacción el constatar que cuando dichas personas concluyen con esos cursos de capacitación, su disposición para hacer el trabajo es mucho mejor por contar con mejores herramientas para hacerlo. Pues en ocasiones hemos descubierto que incluso cuentan con la tecnología, pero no la explotan plenamente, con lo cual se confirma que sigue siendo necesario continuar insistiendo en esa valiosa cooperación que permite ir perfeccionando las medidas de protección en los puertos marítimos. Por ejemplo, y a propósito de lo anterior, se ha observado que se tienen instalados sistemas de circuito cerrado de televisión, pero el personal que lo opera no ha recibido ninguna capacitación del sistema, por lo que aún y siendo un recurso sumamente útil, el beneficio que se podría obtener de él no se estaba recibiendo hasta antes de la capacitación. Entonces, de lo que estamos hablando en realidad es de mejorar las prácticas de los procedimientos aplicados. Por eso, hablar de experiencias exitosas en este foro
implicaría que recurriéramos a comentar todos y cada uno de los proyectos realizados. Pero como no tenemos el tiempo, porque ya mi querido Jorge me dijo que te quedan 2 minutos, solo haré referencia a lo reportado en 2 de los informes finales correspondientes. Y dice uno de ellos: durante la fase 2 de entrenamiento de control de accesos en el puerto de Balboa, Panamá, 2 oficiales de seguridad que habían tomado el curso participaron en acciones que les llevó a la captura de 2 sospechosos. Un sospechoso que al verle en la puerta principal del control de acceso se echó a correr y más tarde fue detenido en el puerto con $30,000 en efectivo. Las autoridades creen que el dinero iba a ser utilizado para pagar por las drogas ilícitas. En otro evento en el puerto de Cristóbal Colón, un individuo que pretendía entrar se le descubrió que escondía un arma no autorizada. Se le negó la entrada y fue detenido por la policía por no demostrar la posesión lícita de dicha arma. En otro caso, dice el informe, durante la fase 2 de entrenamiento en el puerto de Bridgetown, Barbados, los instructores observaron 2 contenedores secos a los cuales se les había cambiado el código BIC y el número de contenedor. Dichos contenedores tenían sellos de plástico. Al continuar el recorrido junto con el personal que estaba siendo entrenado, observaron otro contenedor con inconsistencias, tales como tener en el cerrojo un tornillo con tuerca, lo que facilitaba el acceso al interior del mismo. Se reportaron dichas anomalías y posteriormente en clase, 3 de los oficiales comentaron que se había efectuado un decomiso de aproximadamente 26 kilos de marihuana, escondidos dentro de los contenedores en recipientes de pintura y pailletes de resina, precisamente dentro de los contenedores que habían sido reportados. Por eso, hablar de experiencias exitosas aquí en este foro implicaría que recurriéramos a comentar todos y cada uno de los proyectos realizados, ya que para nosotros en el SICTE, todos ellos, una vez concluidos, son motivo de haber cumplido el propósito que tenemos establecido. Sin embargo, no podríamos omitir comentar que en general los logros son palpables en cuanto a la mejoría conseguida. Actualmente se pueden observar en todos los puertos atendidos que se han roto barreras respecto a la falta de coordinación que en el pasado existía entre las dependencias que de una u otra manera participan dentro de un puerto marítimo. Que la aplicación de los proyectos ha servido como un despertar conscientemente al hecho de que cada uno de ellos forma parte de algo mayor y que la participación de cada persona es una contribución valiosa en la consecución efectiva de los objetivos planteados. Indudablemente, todavía nos quedan muchos puertos por atender, pues conforme a lo expuesto, solamente se ha cubierto aproximadamente el 64% del total, sin olvidar que la delincuencia está constantemente cambiando, por lo que las autoridades portuarias deben estarse actualizando en sus procedimientos de revisión y verificación. De allí entonces la insistencia en recalcar la necesidad de continuar proporcionando la cooperación internacional, pues al atender el aspecto de la seguridad portuaria, por supuesto que se está coadyuvando en el desarrollo de los puertos. El SICTE continúa firme en su propósito. Muchas gracias por su atención y muchas gracias también una vez más a los organizadores de este significativo evento. Thank you very much, Enrique, for that wonderful presentation. And before I go ahead and make a bunch of comments, I want to open up the floor for comments or questions to any of our speakers that you might have. In the meantime, well, por favor, could we have el micrófono itinerante acá al señor El Salvador, por favor? Tan amable. Te agradezco si te presentas con el pleno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Aníbal, Ciudad Marítima Portuaria de El Salvador. Después de escuchar la última
exposición muy interesante y escuchar sobre las mejorías percibidas en consecuencia del trabajo realizado por el CICTE. Parece que es muy importante que tenga todo el respaldo en presupuesto y en programas que ayuden a los puertos, a todos los puertos a cumplir un estándar mínimo. Sin embargo, mi pregunta está relacionada al tema de seguridad, a la participación que deben tener los particulares, las empresas, el empresario que cada vez pide menos requisitos, menos inspecciones intrusivas, menos costos, procedimientos más rápidos. Y por otra parte tenemos al funcionario de gobierno que le interesa la seguridad, que le interesa asegurar que en su puerto no ocurra un hecho delictivo. ¿Cuál es la solución que a su entender debe equilibrar esta situación? Y por supuesto nos interesan los datos específicos que se refieren a nuestro puerto de Acajutla y estaremos muy interesados en darle seguimiento a ese tema. Muchas gracias. Sí, como no, muchas gracias. Indudablemente que el atender la seguridad de un puerto es de manera integral. Esto es, siempre se hace una invitación muy general a todos los involucrados en esa cadena logística que implica el que se utilice un puerto. De esta manera, lo que se pretende siempre es crear una conciencia de la seguridad. Por eso en uno de los cursos se plantea ese tema. Al final de cuentas, no es únicamente el preservar el puerto de no ser dañado. Lo que se pretende es que todo lo que entra y todo lo que sale del puerto esté perfectamente controlado. Esto es, que el Estado siempre sepa qué es lo que está sucediendo en el puerto. E indudablemente hay un papel sumamente importante por parte de las compañías, de las agencias navieras en ese sentido. En esa cadena logística todos estamos jugando y por tanto sí se pretende que también participen obviamente en todos estos programas. Esa es la intención que siempre se plantea. Lo que pasa es que de pronto cuando una empresa tiene que acudir a la seguridad, esos costos, y entonces tratan de hacerse a un lado y decir, eso que lo haga el Estado, a mí no me compete, pero al final de cuentas es participación de todos. Gracias, Enrique. Si puedo complementar la respuesta de Enrique, creo que el panel de hoy, la presentación de Bob Potter, nos ayuda a entender quizá cómo podemos crear un modelo en el que ni todo recaiga sobre el Estado, ni todo recaiga sobre las compañías. Y en las presentaciones de hoy escuchamos, por ejemplo, el puerto de Arica en Chile como un best practice. Quiero decirles que el puerto de Arica en Chile es uno de los ganadores de hoy en la noche del Premio Marítimo de las Américas. Es decir, es un puerto que no solamente es un best practice en seguridad, sino que ha ganado el premio a la protección ambiental portuaria. Entonces realmente es una importante cosa que quería decir. Y perdón, regresando a la pregunta, es que pienso, por lo menos una perspectiva muy personal, que es gracias a empresas como la de Bob Potter, a Secure Borders de Canadá, que gracias a un procedimiento, a una aplicación o a un software, podemos repartir esas responsabilidades sin cargarle la mano a nadie, ¿no? Entonces, definitivamente, uno de los puntos que hemos aprendido es que nadie puede hacer todo solo y que por eso la colaboración y cooperación entre los sectores público y privado es no solamente importante, sino fundamental para poder avanzar desde la perspectiva de tu servidor. Quiero hacer unos comentarios, si me lo permiten, a menos de que haya, por supuesto, otra pregunta a los panelistas. No quisiera yo adelantarme. Entonces, en lo que hago los anuncios, quiero darle un aplauso y un agradecimiento a los panelistas.
Gracias. Thank you. So, una de las cosas que quiero yo hacer de esta presentación es que si algo se mencionó en las tres, es la importancia de la capacitación a los recursos humanos. Es decir, de nada importa tener el gran software que tiene el Seahawk que tiene Bob Potter, y de nada importa tener la gran infraestructura que tiene Baltimore en términos de seguridad, y de nada importa tener grandes planes de desarrollo y protección como lo tiene el CICTE, si no existe un sólido, coherente y congruente y comprensivo programa de capacitación a los recursos humanos que van a estar involucrados en esas tareas. Y eso creo que no lo debemos de perder de vista. No lo debemos de perder de vista porque la delegación de Barbados, que nos acompañará el día de mañana, ha sugerido a esta secretaría que trabajemos en la creación de un marco caribeño de oficiales portuarios de seguridad y de protección, basado en el entrenamiento de los recursos humanos. Entonces los temas se repiten. Igualmente se manejó, Bob Potter manejó y también lo mencionó David Espy y lo mencionó el capitán Flores, la eficiencia logística como una característica fundamental para la competitividad y desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista quiero comentarles que la Secretaría se ha acercado al CICTE, al Comité Interamericano contra el Terrorismo, con miras no solo a tener la participación del CICTE en este tipo de reuniones, sino de poder colaborar y hacer algo de manera conjunta, porque es evidente que tenemos intereses comunes. Otra consideración antes de tomarnos un café es que, otra consideración es que me han preguntado uno por ahí, otras personas, bueno, Jorge, ¿y cuál es el objetivo de la CIP, de ustedes, de la Secretaría? ¿Cuál es el objetivo? Una pregunta buenísima y la contesto de la siguiente manera. El único interés de la Secretaría de la CIP es promover y facilitar el diálogo y la cooperación para beneficio de sus miembros. Es decir, nuestro único interés es ver cómo podemos hacer para ayudar, para realmente marcar una diferencia, tener un rol pertinente en el desarrollo portuario, y por eso el acercamiento a speakers como los de esta mañana y esta tarde que están ya con nosotros, con miras a aportarles a ustedes, a las autoridades portuarias, a los miembros de la CIP, opciones, prácticas, ejemplos, que todos estos ponentes están en la mejor disposición de platicar con ustedes para ver la posible replicación de estas prácticas o un intercambio de conocimientos. Entonces, desde ese punto de vista, les exhorto a que aprovechen la participación de estos speakers para poder interactuar con ellos. Finalmente, un anuncio a las delegaciones de las autoridades portuarias en términos del cuerpo político de CIP. Quiero dar tres anuncios. Primero, van a recibir en sus correos electrónicos, bueno, los formales, 2 notas de candidatura, una por parte de Paraguay, que la autoridad portuaria de Paraguay está interesada en ser la segunda vicepresidencia de la CIP. Como todos ustedes saben, el viernes tendremos elecciones para la presidencia y las 2 vicepresidencias. Entonces, Paraguay tira el sombrero al ruedo para la vicepresidencia, y asimismo Colombia, que es el actual segundo vicepresidente, ha mandado una nota informando a la Secretaría que por favor exprese al resto de la comisión su intención de reelegirse en el puesto. Para resumir, tenemos 2 países que están compitiendo por la presidencia, que son el Uruguay y la Argentina, y tenemos a un país que es Barbados, y mañana llegará por la primera vicepresidencia, así que ahí no hay problema, y hay 2 países para la segunda vicepresidencia, Paraguay y Colombia. Esto se los comento con miras a que estén informados de cómo va la cosa. Ya les llegarán las notas formales a sus correos. Finalmente, quiero decirles a las delegaciones que no se olviden, por favor, de hacerle llegar a la Secretaría
a Ernesto Fernández, a Mona Soboda, a Berenice, a mí mismo, los comentarios, si tuvieran, sobre el proyecto de resolución que consideraremos mañana y aprobaremos el viernes. ¿Esto con miras a qué? Con miras a que tengamos tiempo en la Secretaría de incorporar esos cambios y el día de mañana en la sesión cerrada del CECIP poder considerarlos y bueno, distribuirlos a todos los presentes. No hemos recibido comentarios de nadie, salvo de Colombia, que hizo algunos comentarios de forma, no de fondo. Entonces, si fueran de forma, estamos a la orden, y si quisieran incluir algo también, pero les exhorto y les agradezco de antemano que esta información se la pasen a la Secretaría en la mañana, el día de mañana, con miras a tenerla por la tarde. Así es que bueno, pues nuevamente agradeciendo a los expositores los diferentes rubros de la seguridad y protección portuaria y felicitándolos, los despedimos con un aplauso antes del coffee break. Nos vemos a las 3:30. Muchas gracias, maestro. Así bien bajado ese balón. Thank you. Thank you, sir. That was wonderful. Three different aspects. Yes, very good. Very good. Excellent. Good perspective. Absolutely. No. Came here because you're taking a trip with him 2 weeks from now. Traveling together. Oh, yes. Yeah, well, he was right there. Oh, was he? Yeah, I haven't met him yet. and so I'm trying to look you guys up. Vamos a ver, Arturo. Arturo. That way. Absolutely. Now make that enough.